a na samo 5 minuta vožnje od Vinče nalazi se dragulj Beograda, Mali Dunav. Nalazi se na Smederevskom putu, na par kilometara od skretanja za Vinču prema Beogradu. Ulaznice su 200 dinara za decu i 400 za odrasle, a može se iznajmiti prostor za pecanje, proslavu rođendana ili čamac za vožnju po kanalima. Mogu se i kupiti suveniri, a za pecaroše postoji mogućnost iznajmljivanja kompletne opreme. Odmah na ulazu saznajem o kakvom parku se radi. Sve ovde je namenjeno druženju sa prirodom. Dunav je glavna tema ovog kompleksa, tako da se mogu proučavati i razne biljke koje rastu na njegovom toku. Na mnogo mesta napravljene su male terase gde se možete izdvojiti sa svojim društvom i uživati. Drveni i viseći mostovi su veoma interesantni, a za najmlađe je prelazak preko njih jedinstven doživljaj. Na izdvojenom ostrvu nalazi se akvarijum sa ribama iz Dunava. Na ulazu je kečiga, a pored nje još mnogo meni nepoznatih vrsta. U svakom akvarijumu nalaze se figure vinčanskog stila, kao ukras i kao podsjetnik da se nalazimo na par kilometara od jedne od najstarijih civilizacija. Neke ribice deluju kao da su iz tropskih mora, a ne iz Dunava. Najmlađima je veoma zabavno posmatranje ribica. Mislim da je veoma korisno da se deca od malih nogu druže sa prirodom. To sve vodi ka zdravijem životu, humanijem odnosu prema ljudima i prirodi koja nas okružuje. Na ekranu se prikazuju filmovi o životu u rekama, a pored svakog akvarijuma je objašnjenje o nazivu i vrsti ribe koja se tu nalazi. Tu je naravno i cverglan, a svaki pecaroš na Dunavu je barem jednom osetio ubod ove štetočine. Centar Mali Dunav je naučni, obrazovni i turistički poligon za male i velike istraživače, za sve one koji vole vodu i živi svet u vodi i oko nje. Ime Mali Dunav je dobio po reci Dunav, koji jeste inspiracija njegovih tvoraca. Mali Dunav, ali veliko uživanje. Nastoje zahvaljujući velikom entuzijazmu, trudu i radu profesora, saradnika, studenata i prijatelja istraživačke grupe za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju koju predvodi profesor dr. Zoran Marković. A u životu Dunava veoma su bitni i mostovi. U trenutku se nađete u ulozi Indiane Jonesa. Misija centra je da se boravkom na Malom Dunavu upoznaju vodeni ekosistemi, pre svega sa fokusom na reku Dunav, da se podstakne stvaralački duh, da se da doprinos razvoju svesti o značaju usklađenosti savremenih i tehnoloških dostignuća sa prirodnim zakonitostima, da se unapredi ekološka svest, znanje i spoznaja značaja vodenih ekosistema za opstanak čoveka, a i da se osete blagodeti boravka u prirodnom okruženju. Centar Mali Dunav je namenjen deci i odraslima koji žele da steknu nova znanja, unaprede postojeća, da istražuju ili jednostavno da uživaju u prijatnom ambijentu. Familija kokošaka je deci veoma zanimljiva. A tu su i kozice koje deca hrane travicom koju naberu. Jedino nije jasno ko više uživa. U centru kompleksa nalazi se veliko jezero namenjeno pecanju.
Naravno, reč je o sportskom ribolovu, tako da se svaka upecana riba vrati u vodu. Opremu možete iznajmiti, zabaciti udicu i zavaliti se u stolicu. Pravo mesto za odmor. Ako volite sportski ribolov, iznajmite štap i zabacite. Nedaleko odatle nalazi se ostrvo Ribara, koje je povezano sa kopnom visećim mostom. Ostrvo evolucije. Veoma interesantan je uspon do kućice. Staza vodi spiralno oko ostrva sve do vrha. A pogled na mali Dunav je fantastičan. U kući je nekada živeo zaljubljeni par. Nameštaj nije luksuzan, ali pogled kroz prozor je izuzetan. Viseći most se klima dok ga prelazim. Pitam se koja li je nosivost. U izdvojenom delu parka je pravi mali zoološki vrt. Ovde se nalaze stare vrste koza i ovaca. Mangulica i jedno umiljato magare. Ovo magarence mnogo voli da se češka. Ej. Dobar dan, šta imate da izjavite za televiziju? Stara vrsta govečeta rogovima i glavom podsjeća na bizona. U štali je i lep konj, a sve životinje se puste da šetaju tokom noći kada posetioci odu kući. Nadam se da će još puno ljudi u Srbiji napraviti ovakve parkove. Što bolje upoznamo prirodu, bit ćemo bolji ljudi. U nastavku parka su ribnjaci, a saznao sam da je svaka riba koja se ovde uzgoji obeležena čipom i da se prati ceo njen život. Univerzitet u Beogradu je stvarno jedna od najbitnijih ustanova za razvoj i napredovanje cele države, a Poljoprivredni fakultet je ovde napravio pravo čudo. Iza ribnjaka nalaze se veliki zasadi. Mislim da bih posebnu emisiju mogao da napravim o tehnologijama u proizvodnji i uzgajanju biljaka.
Čak su i kante za otpad napravljene u vinčanskom stilu. U izdvojenom delu je naselje praistorijskog ribara. Kada se čovjek doselio u Evropu iz Afrike, naišao je na mnogo nepovoljnije uslove za život. Surova klima ga je primorala da se sklanja u pećine i da vodi nomadski način života. Za odeću se koristila koža ulovljenih životinja i ložila se vatra na sred pećine. A naravno, uvek je postojala opasnost od napada divljih životinja. Iz pećine se izlazi na rekonstruisano naselje Lepenskog vira. 60. godina prošlog veka počelo je zidanje Đerdapske hidrocentrale, a onda su pronađeni ostaci skulptura, staništa i grobova kakvi nisu pronađeni nigde drugde na svetu. To je kultura Lepenskog vira. Završetkom ledenog doba klima postaje prijatnija i ljudi polako izlaze iz pećina i stvaraju prva naselja. Dunav je bio bogat ribom, pa su uz obalu nicala naselja kao što su Lepenski vir i Vlasac. Kolibi prikazuju kako se nekada živelo u tim naseljima. Još jedno naselje iz neolitskog perioda je Starčevo, čija kultura datira iz perioda od 6200 do 5400 godina pre nove ere. Ljudi su živeli u poluukopanim kolibama, zemunicama i nadzemnim kućama. Gajila se pšenica, ječam i proso, uzgajale se ovce, koze i goveda, a Dunav je u ona vremena bio odličan za ribolov. Otuda i veliki broj naselja iz neolitskog perioda u blizini Dunava. U tadašnjim naseljima nije se boravilo dugo, a zadržavanje najviše zavisilo od brzine ispošćavanja zemlje. Čim bi zemlja bila manje plodna, zajednica se selila na drugo mesto na kome je zemlja bila pogodna za sadnju. Moram naglasiti da sam oduševljen načinom gradnje ovog parka i količinom pažnje i truda uloženog u najsitnije detalje. Krzno koje se suši i pored njega ribe. A iznad njih sveže ulovljena životinja. Kao da smo u neolitu, a stanovnici su otišli u lov i svakog časa će se vratiti. Tu je celo naselje, pa posetioci mogu zamisliti kako je nekada izgledao život. Nije bilo modernih uređaja, bez kojih je sada skoro nemoguće živeti. U ovom okruženju možemo razumeti da su nam mnoga takva ubeđenja nametnuta i više predstavljaju stvar navike. Lokalitet Starčevo grad proteže se zapadnim obodom Starčeva sa leve strane Dunava na 10 km od Pančeva. Nakon obilaska parka Mali Dunav, čvrsto sam odlučio da moja sledeća emisija bude posjeta tom gradu i arheološkom nalazištu. Razmišljam samo o tome kako će primene nekih novih tehnologija, koje možda još nisu ni otkrivene, a bit će u sledećih nekoliko godina, doprineti otkriću mnogih iščezlih civilizacija na našim prostorima. Ovo je sigurno koliba lovca. Iznad ulaza je lobanja nekog govečeta, a na dohvat ruke ručno izrađen trozubac. Tu su i ribarske mreže, tako da pretpostavljam da se u ovakvoj kući nije gladovalo.
Osušena riba je spremna za zimski period. Još jedan izdvojeni deo parka je mali zoološki vrt u kome su prikazana jaja različitih vrsta živine. U ovom delu su guske, patke, kokoške, pa čak i crni labudovi. Problem je što ne vole da se snimaju, žele da ostanu anonimni. Pored kokošaka standardne veličine, tu su i ove male, koje su veoma interesantne. Malo se plaše kamere, pa ih neću uznemiravati. A na krovu njihove kuće se zatekla prelepa paunica. Na susednom krovu je njen momak, poznat po svom fantastičnom repu. Ni on nije ljubitelj snimanja, a možda ima neka važnija ptičja posla. Još nekoliko paunova ukrašavaju ovaj park, mada trenutno odmaraju i ne prikazuju svu lepotu svojih repova. Možda će neki drugi turista biti bolje sreće. Tu je još i velika bara sa patkama. Lepi beli golubovi i staze za šetnju i relaksaciju. Ovo je bila kratka priča o parku prirode Mali Dunav. Moglo bi da se kaže još puno toga o ovom divnom mestu koje služi kao simbol uspeha nauke i stvaralaštva Beogradskog univerziteta, posebno Poljoprivrednog fakulteta. Upoznajte prirodu Dunava, više ćete ga voleti. Napravite izlet, odmorite dušu i naučite najmlađe da pecaju. Ovo je ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta. Zvaničan naziv je Centar za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju, a ja bih ga nazvao Centar za uživanje u prirodi. Vinča će za nekoliko godina postati veliki turistički centar, a da vam kažem iskreno, potpuno zasluženo. Vidimo se uskoro.